اور نام سے رسالت کے ایک پہریدار اللہ مفتی سلمان اظہری صاحب جن کی ایک بیل ہو گئی ہے اور کل پھر دوسری سنوائی ہے. دعا کرے کہ مولا اپنے محبوب کے صدقے میں ان کو پھر سے رہائی عطا فرما دے. مولا اہل سنت والجماعت کو شیر کو باقاعدہ رہائی عطا فرما دے اور ان کے اقبال کو اور زیادہ بلند فرما دے. اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی قید و بند کی سلاخوں میں ہیں اور وہ مظلوم ہیں، اے مولا اس مبارک رات میں تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے ہم تیری بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں. اے مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں. اے مولا تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تجھے تیرے رحم کا واسطہ، کربلا والوں کا واسطہ. اے مولا ہمارے تمام مسلمان بھائی جو قید میں ہیں مولا ان سب کو قید سے چھٹکارا عطا فرما دے. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کیا کرتے ہیں. نماز نہ پڑھنے کا معاملہ نہیں، نہ پڑھنا تو بہت بڑا معاملہ ہو. یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہاں ارے نماز ارے ابھی پڑھ لیا جائے، ابھی پڑھنے کا، ابھی تو بہت وقت بعد، اور کرتے کرتے معلوم پڑا وقت نکل گیا. اللہ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کیا کرتے ہیں. ویل سید المفسرین راس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ویل سے مراد جہنم کی ایک ایسی وادی ہے، خطرناک وادی ہے جس سے روزانہ جہنم بھی 100 مرتبہ پناہ مانگے. جہنم کے اندر وادی جہنم پناہ مانگے. ایسی خطرناک وادی میں کسے ڈالا جائے گا جو نمازوں میں سستی کرتے اور جو نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ جب جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد جنت سے جھانک جھانک کر کے آواز لگائیں گے اے جہنمیوں ذرا بتاؤ تو صحیح آخر معاملہ کیا ہے؟ تم دنیا میں تو ساتھ میں رہا کرتے تھے، کھانا تو ساتھ میں کھایا کرتے تھے. حضرات گرامی ذرا سوچے تو صحیح آج دنیا میں محلے میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں وہ خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے گھر میں ایک بھائی نماز پڑھتا ہے، اس کا دوسرا بھائی نماز نہیں پڑھتا، باپ نماز پڑھتا ہے، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، ماں نماز پڑھتی ہے لیکن بیٹی نماز نہیں پڑھتی. آخر معاملہ کیا ہے؟ ساتھ میں تو رہتے ہیں، دسترخوان پہ تو ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، محلے میں تو وقت ساتھ میں گزارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر معاملہ کیا ہوگا؟ جب جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ٹھوک دیا جائے گا، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کون سی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر تمہیں جہنم میں ڈال دیا گیا؟ آخر تم تو دنیا میں ساتھ میں رہا کرتے تھے، کھانا تو ساتھ میں کھایا کرتے تھے، محلے میں تو ساتھ میں رہا کرتے تھے، دعوت میں تو ساتھ میں جایا کرتے تھے، لیکن آخر معاملہ کیا ہے؟ آج ہم لوگ جنت میں آرام سے ہیں، تم لوگوں کو جہنم میں جلایا جا رہا ہے، تم لوگوں کو جہنم کے آگ میں چھونک دیا گیا ہے. آخر معاملہ کیا ہے؟ جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کون سی وہ چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے کر گئی؟ وہ جواب دیں گے قالو، جہنمی جنتیوں کو جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی بنیاد پر آج ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے. حضرات گرامی ذرا سوچے تو صحیح ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہم نمازوں سے دوری اختیار کرتے ہیں. ارے یار معراج کا جشن منانے والوں، یہ معراج کا تحفہ صلاۃ ہے، الصلاۃ معراج المومنین، یہ سرکار کا فرمان ہے. نماز مومنوں کی معراج ہے. جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے قسم خدا کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جایا کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آتا ہے نا میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اللہ کے کرم سے پریشانی دور ہو جاتی ہے. ایک صحابی رسول حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، رسول اللہ میں بیمار رہتا ہوں، بہت دنوں سے میں بیمار ہوں، میری بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے. قربان جائیے مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار مدینے والے آقا نے کیا درس عبرت دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، جاؤ جا کر کے نماز ادا کرو، اس لیے کہ نماز میں اللہ نے مرض سے شفا رکھی ہے. جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے بیماروں کو
शिफा अता फरमा देता है। हज़रात गिरामी जरा सोचो तो सही, नमाज में तो बीमारी का भी इलाज है, नमाज में तो एक अच्छी एक्सरसाइज भी होती है, नमाज में तो एक अच्छी वर्जिश भी होती है, नमाज में बंदा अल्लाह के कुर्ब में चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद इतनी अहम इबादत को छोड़ करके हम दुनिया के सामने जाकर के अपने माथे को देखते हैं, हम दुनिया के प्रधान और नेता के सामने जाकर के अपने सर को झुकाते हैं और ये सोचते हैं कि इनके जरिए हमारा काम बन जाएगा। अरे यार, ये हमारी भूल है, ये हमारी बेवकूफी है। कसम खुदा की याद रखना, जिसका सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो उसके सर को झुका सके, और जिसका सर अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकता वो दर बदर अपने सर को झुकाता रहता है। इसलिए हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, आओ अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो। ये मेराज की रात है और मेराज की रात में नमाज की पुख्तगी का इरादा करो, नमाज की पाबंदी का इरादा करो कि हम खुद भी नमाज की पाबंदी करेंगे, अपने बच्चों को भी, अपने भाइयों को भी नमाज की तलकीन करेंगे। इसलिए कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म दो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि लोगों को बुराइयों से रोको। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हर मोमिन की जिम्मेदारी है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक इमाम की जिम्मेदारी की नमाज के बारे में सिर्फ वही कहे, एक आलिम की जिम्मेदारी की नमाज के बारे में वो कहे। नहीं नहीं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये सब के लिए है। तुम बेहतरीन उम्मत हो, हर मोमिन की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने भाई को नेकी का हुक्म दे और अपने भाइयों को बुराई से रोकने की कोशिश करे। लेकिन हज़रात गिरामी, हमें एहसास नहीं होता। वजह क्या है? इसलिए कि ईमान तो है, लेकिन ईमान हमारे हलक से नीचे उतरने का नाम नहीं लेता। ईमान हमारे दिल में नहीं है, हलावत कल्ब जो होनी चाहिए ईमान की, वो हमारे दिल के अंदर मौजूद नहीं है। हज़रात गिरामी, याद रखें, अगर हमने सिर्फ जबान से कलमा पढ़ा और दिल से ईमान और ईकान को मजबूत ना किया तो याद रखना फिर हम परेशान तो होंगे। याद रखना, आज मुसलमान परेशान हाल है, आज मुसलमान पस्ती का शिकार है, आज मुसलमान पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उसके बाद मुसलमान आकर की शिकायत करता है कि अल्लाह की रहमत हम पर नाज़िल नहीं होती, अल्लाह का करम हम पर नाज़िल नहीं होता। अरे यार, सुबह से लेकर शाम तक खुराफात में मुलविस रहने के बावजूद हम अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखते हैं। अरे यार, ऐसा काम करो कि रहमत खुद ब खुद नाज़िल हो जाए। जरा सोचे तो सही, अगर हम अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो अल्लाह की रहमत तो सुबह भी पुकार कर कहती है, ए बंदे, रात में तूने गलती की है ना, आजा अल्लाह की रहमत के आगोश में आजा, सच्ची तौबा कर ले अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह करीम तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अगर दिल में गलती हुई है ना तो अल्लाह की रहमत तो पुकार पुकार कर कहती है, आजा अल्लाह की रहमत के आगोश में आजा, सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह की रहमत तो पुकार कर कह रही है, अरे हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। हज़रात गिरामी, जरा सोचो तो सही, क्या बाप ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया है? क्या माँ ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया है? क्या बड़े भाई ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया है? हाँ, छोटे भाई को सऊदी भेजना ही बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है, छोटे भाई को मुंबई भेजना ही बड़े भाई को बड़ा एहसास होता है, छोटे भाई को पढ़ाना ही बड़े भाई को बड़ा एहसास होता है, बेटे को कामयाब करना है माँ बाप को बड़ा एहसास होता है, बड़े भाई को बड़ा एहसास होता है कि मेरा छोटा भाई कामयाब हो जाए, बड़े भाई को बड़ा एहसास होता है कि मेरा छोटा भाई अच्छी तालीम हासिल कर ले, बड़े भाई को बड़ा एहसास होता है कि मेरा छोटा भाई मुंबई और भिवंडी चला जाए। लेकिन हज़रात गिरामी, जरा सोचे तो सही, बड़े भाई को सिर्फ इतना एहसास होता है कि मेरा छोटा भाई कामयाब हो जाए, मेरा छोटा भाई बाहर चला जाए, मेरा छोटा भाई एग्जाम में कामयाब हो जाए, मेरे छोटे भाई के इम्तिहानात में नंबर अच्छे आ जाए, मेरा छोटे भाई की तालीम अच्छी हो जाए, मेरा छोटा भाई बाहर जाके अच्छे कमाई करने लगे। लेकिन हज़रात गिरामी, क्या बड़े भाई को एहसास नहीं होता कि अगर मेरा भाई जिस तरीके से मैं नमाजी हूँ, अगर मेरा भाई नमाज नहीं पढ़ेगा तो ये जहन्नम में डाल दिया जाएगा, मेरा भाई नेक काम नहीं करेगा तो ये भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा, मेरा भाई अगर नेकियों से करीब नहीं होगा तो ये भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा, इसका मुस्तकबिल नहीं बल्कि इसकी आखिरत तबाह हो जाएगी। ये फिक्र कौन करेगा? ये बाप फिक्र करेगा अपने बच्चों के लिए, एक माँ फिक्र करेगी अपने बच्चियों के लिए, एक माँ फिक्र करेगी अपने तमाम औलाद के लिए, एक भाई फिक्र करेगा अपने छोटे भाइयों के लिए, एक बहन फिक्र करेगी अपनी छोटी बहनों के लिए। इसलिए कि हज़रात गिरामी, जिस तरीके से अगर भाई को तकलीफ हो तो बड़े भाई को सुकून ना मिले, अगर बाप को तकलीफ हो तो बेटे को सुकून ना मिले, अगर बेटे को तकलीफ हो तो माँ को सुकून ना मिले। इसी तरीके से हज़रात गिरामी, जरा सोचो तो सही, मेराज की रात में अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र जहन्नम की वादी से हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाकायदा बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों से बाकायदा लोगों के सरों को कुचला जा रहा था, और जब कुचला जाता तो उनका मामला ये होता कि बिल्कुल कुचल दिया जाता, चकनाचूर हो जाते, लेकिन थोड़ी देर के बाद सर फिर बराबर हो जाते, फिर पत्थर मारा जाता। फरिश्तों की ड्यूटी थी, बड़े बड़े गुर्ज, बड़े बड़े पत्थर मारे जाते, उनका सर फिर चकनाचूर हो जाता, फिर वापस बराबर हो जाता। अल्लाह के रसूल ने सवाल किया, जिब्रील अमीन, ये
یہ ہے کون لوگ؟ اللہ کے رسول کو جواب دیا تھا، عرض کیا بارگاہ رسالت میں، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں نا جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو نماز وقت گزار کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں بعد میں نماز پڑھ لیں گے، ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ حضرات گرامی، جہنم کی وادی سے آگے گزرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک وادی سے ہوا، جس وادی کے قریب سے جب اللہ کے رسول گزرے نا تو دیکھتے کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو باقاعدہ آگ کے انگاری کو لے کر کے اپنی زبان کے سامنے لاتے ہیں اور اس کو اپنے منہ میں ڈالتے ہیں۔ جب منہ میں ڈالتے ہیں تو ان کا پورا منہ جل جاتا ہے اور اسی آگ کی چنگاری کو، آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا نا تو جبریل امین سے فرمانے لگے، اے جبریل امین یہ کون لوگ ہیں جو اس طریقے کے عجیب و غریب عذاب میں مبتلا ہے؟ جانتے ہیں کیا جواب دیا تھا؟ یہی معراج کی شب تھی۔ حضرت جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن وہ اپنے مال کی زکات نہیں نکالتے، وہ اپنے مال سے صدقہ ادا نہیں کرتے۔ آج ان کا یہ مال ہے جو انگارے کی صورت میں ان کو دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی ذرا سوچے تو صحیح، عجیب و غریب کیفیت ہوگی، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ جو لوگ اپنی زبانوں سے غلط باتیں بولا کرتے ہیں، جو لوگ اپنی زبانوں سے گالی گلوچ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جہنم کی ایسی وادی سے ہوا جن کے ہاتھوں میں جہنمی تھے، ان کے ہاتھوں میں باقاعدہ جس طریقے سے آج لوہے کی کینچیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے آگ کی کینچیاں تھی، باقاعدہ ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا، جبریل امین سے فرمانے لگے، اے جبریل امین ذرا بتاؤ تو صحیح یہ ہے کون لوگ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زبان سے بولتے تو تھے لیکن جو بولتے تھے خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، زبان سے غلط الفاظ استعمال کرتے تھے، یا وہ بولتے تھے جس پر خود عمل نہیں کرتے تھے، جس کی بنیاد پر آج معاملات اتنے بگڑ گئے ہیں۔ حضرات گرامی ذرا سوچے تو صحیح، اس طریقے کے معاملات ان کے ساتھ ہوں گے جو شریعت کی پابندی نہیں کرتے، اس طریقے کے معاملات ان کے ساتھ ہوں گے جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اس طریقے کے معاملات ان کے ساتھ ہوں گے جن کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن مال کی زکات ادا نہیں کرتے، اس طریقے کے معاملات ان کے ساتھ ہوں گے جو زبان سے جملے تو ادا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے، اس طریقے کے معاملات ان کے ساتھ ہوں گے جو زبانی نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن نعرے پر خود بھی عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ صرف زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دامن کو پکڑنے والے ہیں، صرف زبان سے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ہم ماننے والے ہیں، صرف زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہم چاہنے والے ہیں، لیکن ایمان ان کے دل میں نہیں اترتا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں، آج شریعت مطہرہ سے ہم دور ہو گئے ہیں، شریعت اسلامیہ سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ حضرات گرامی ابھی بھی وقت ہے، آج معراج کی شب میں گنگا پور کے سنی مسلمانوں آپ بیٹھے ہو، اگر بات دل میں لگے نا اور دل میں اتر جائے تو لے کر کے جانا، ہو سکے تو آج کی اس پرآشوب دور میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طریقے سے لوگوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، کس طریقے سے علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ لوگوں نے سلوک کیا، کوئی بھی عالم حق بیان جب کھڑا ہوتا ہے کس طریقے سے ظالم سازش کرنے لگتے ہیں۔ حضرات گرامی بڑا پرآشوب ماحول ہے، بڑا پرفتن دور ہے، اس لیے حضرات گرامی ابھی بھی وقت ہے، بدل دو وقت کو پروانوں خدا کے لیے، چراغ بلکہ جلو بزم مصطفیٰ کے لیے۔ آج اس معراج کی رات میں نیت کرو کہ اے مولا جس طریقے سے تیرے محبوب کو معراج ہوئی اس مبارک رات میں جس طریقے سے حدیث کے ذریعے ہم نے واقعات کو سنا ہے، جس طریقے سے نماز کا تحفہ ہمیں ملا ہے، جس طریقے سے جہنم کے ہولناک وادیوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے، اے مولا تیری جہنم سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اے مولا تیری رحمت کی امید ہم رکھتے ہیں، اے مولا ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، اے مولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ہم نیکیاں دکھائیں تو لا کر کے کہاں سے دکھائیں، اگر ہم نے کوئی نیکیاں بھی کی ہے تو کہیں پر دکھانے کے لیے کی ہے، ہمارے پاس تو ریاکاری اور مکاری کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو 4 سجدے کر لیے ہیں اس پر بھی ہمیں بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، ارے ہمارے پاس تو نیکیاں ہے ہی نہیں، 0 سناٹا ہے، ہمارا اکاؤنٹ نیکیوں کا خالی ہے، لیکن اس طریقے سے ہم گزرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑے ہم متقی اور پرہیزگار ہیں، ہم دوسروں پر کمنڈ کے اعتبار سے کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ساری نیکیاں ہمارے حصے میں آ گئی ہے، ہم دوسروں کی بے عزتی اس طریقے سے کرتے ہیں، ہم آج کے دور میں کسی عالم دین یا امام کے اوپر انگلیاں اس طریقے سے اٹھاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ساری نیکیوں کا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے۔ حضرات گرامی وقت آنے والا ہے، یاد رکھیں موت کا وقت آئے گا نا تو اس میں 1 سیکنڈ بھی تبدیلی نہیں ہوتی، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا وقت آتا ہے تو اس میں 1 سیکنڈ بھی تبدیلی نہیں ہوتی، جب موت کا وقت آتا ہے موت کا فرشتہ آئے گا اور روح کو قبض سے پرواز کرا کے لے کے چلا جائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اللہ کا محکم فیصلہ ہے، اسے دنیا کا کوئی
कोई फिलोसफर बदल ना सका, इसे दुनिया का कोई इंजीनियर बदल ना सका, इसे दुनिया का बड़ा से बड़ा मिलियनियर भी बदल ना सका, बड़े से बड़ा आदमी भी इस फैसले को बदल ना सका। मौत आनी है, ये दुनिया फानी है, एक न एक तो दुनिया से जाना है। अरे यार, अकलमंदी इसी में है कि जाने से पहले उसकी तैयारी करो। अकलमंदी इसमें है कि अपने आने वाली नस्लों को दीन से करीब करो। किस तरीके से मदरसों पर पाबंदी लगाई जा रही है। हो सकता है आने वाले वक्त में तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाने वाला कोई हाफिज कुरान तुम्हें ना मिले। हो सकता है आने वाले वक्त में तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाने वाला कोई इमाम भी तुम्हें नसीब ना हो। इसलिए हज़रात गिरामी, ये अभी भी वक्त है तुम्हारे लिए, अभी भी बेदार हो जाओ, बदल दो वक्त को परवानो, खुदा के लिए चिराग बन के जलो बस्मे मुस्तफा के लिए। इसलिए कि अगर भी हमने अपने आप की इस्लाह ना की, और याद रखें अल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो कौम अपनी हालत को खुद बदलने के लिए तैयार ना हो जाए। अगर हमने अपने हालात को ना बदला तो अल्लाह हमारी हालत को ना बदलेगा। इसलिए हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है अपने हालात को बदलने की कोशिश करें। वरना जिस तरीके से सालिमीन की यलगार मुसलमानों के ऊपर हो रही है, जिस तरीके से आज यहूदियत और ईसाईयत ने कमर कस रखा है, और जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर हर चार जानिब से हमले हो रहे हैं, कसम खुदा की अगर हम भी अब भी न संभले तो याद रखना, न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी, बाकी दास्तानों में हमारा वजूद खत्म कर दिया जाएगा। जिस तरीके से हमारी निशानियों को मिटाया जा रहा है इसी हिंदुस्तान के सरजमीन पर, इस तरीके से हमारा वजूद जिस तरीके से स्पेन में खत्म कर दिया गया, जिस तरीके से अंदलुस की वादियों में जहां पर न जाने कितने 100 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन आज वहां पर चंद यादगार इमारत के अलावा कुछ बाकी नहीं है। जिस तरीके से न जाने कितनी जगह पर मुसलमानों का खात्मा कर दिया है जालिमों ने, इसी तरीके से कहीं यहाँ पर मामला ना हो जाए। इसलिए हज़रात गिरामी, ख्वाब लज़्ज़त में जो आप सोए हुए हैं ना, इससे आप बेदार हो जाए। खुदा के वास्ते अपने आप को जगाइए, अपने आने वाली नस्लों की फिक्र कीजिए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाइए, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने की फिक्र कीजिए, अपने बच्चों को शरीयत इस्लामिया की तालीम देने की कोशिश करें, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दीन की तालीम देने की कोशिश करें, अपने बच्चों को मस्जिद से करीब करने की कोशिश करें, अपने बच्चों को मदरसे से करीब करने की कोशिश करें, अपने बच्चों को मस्जिद के इमाम से करीब करने की कोशिश करें, अपने बच्चों को उलमा से करीब करने की कोशिश करें। इसलिए कि हज़रात गिरामी, अगर ये काम हमने ना किया तो आने वाला वक्त बड़ा खतरनाक है, आने वाला वक्त बड़ा पुरशोभ दौर है, आने वाला वक्त बड़ा पुरफतन वक्त है। इसलिए हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है। आओ इस मेराज की रात में आज अल्लाह के घर के सामने ये नियत करो कि इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों को दीन से करीब करने की हम कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दीन सिखाने की कोशिश करेंगे। अपने बच्चों को हम मस्जिद का रास्ता दिखाएंगे। जिस तरीके से स्कूल ले जाने के लिए सुबह 5 बजे तुम उठ जाते हो ना, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, छाता लेकर के स्कूल बस तक तुम अपने बच्चों को पहुंचाते हो। इसी तरीके से अल्लाह के घर तक लाने की कोशिश करो। इसी तरीके से कुरान पढ़ाने के लिए भी कोशिश करो। जिस तरीके से माएं सुबह 6 बजे उठ करके अपने बच्चों के ड्रेस को, टिफिन को तैयार करने के लिए कुर्बानियां पेश करती है, वो चाहे सर्दी के एग्जाम हो, चाहे बरसात के एग्जाम हो, लेकिन बेटे को पढ़ाने के लिए, उसके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, उसके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए माएं तवज्जो देती है। इसी तरीके से अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करें। अपने बच्चों की आखिरत को बेहतर बनाने के लिए हमारी माएं बहनें घर में कुरान का माहौल बनाए, कुरान पढ़ाने की कोशिश करें, नाते नबी पढ़ने की कोशिश करें, सरकार की सीरत को सुनाने की कोशिश करें, सरकार के सहाबा की सीरत को सुनाने की कोशिश करें। याद रखना, अस्हाबी का नुजूम, ये प्यारे आका का फरमान है, अस्हाबी का नुजूम, मेरे सारे के सारे सहाबा सितारों की मानंद है। बेअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, अगर किसी एक की भी पैरवी कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे। इसलिए सहाबा इकराम के तरीके पर चलने की कोशिश करें, और या इकराम की सीरत को सुनने के बाद जिस तरीके से मालिकपुर शरीफ के औलिया इकराम मौजूद है, इंशाअल्लाह तफसील से मैं बयान करूंगा कभी मौका मिला तो। ऐसे ऐसे औलिया इकराम है, कसम खुदा की, जिनके सीरत को पढ़ने के बाद जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाता है। इसलिए इनके वाकयात को आप सुनाने की कोशिश करें, और या अल्लाह के बाकायदा वाकयात को आप अपने बच्चों को सुनाइए, सहाबा इकराम की सीरत को अपने बच्चों को सुनाइए, हज़रत फातिमा तय्यबा ताहिरा की सीरत को अपने बच्चियों को सुनाने की कोशिश करें, सैयदा ज़ैनब के वाकयात को अपने बच्चों को सुनाइए, हज़रत सैयदा सकीना उम्मे कुलसूम के वाकयात को बच्चियों को सुनाने की कोशिश करें, ताकि उनके जिंदगी में इनकलाब पैदा हो, ताकि उनकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो। और याद रखें, जब कहीं मामला पेश आए ना, अगर मामला ये पेश आ जाए कि ईमान जाने के लिए लोग उनके ऊपर दबाव डालने लगे ना, उनके ऊपर चारों तरफ से हमले होने लगे, तो बाकायदा ऐलान कर दे कि मैं मुस्तफा का चाहने वाला, मुस्तफा का सच्चा गुलाम हूँ, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। अरे सरकार की शान के लिए, सरकार के नामूसे रिसालत के लिए
मैं अपनी जान का नजराना तो पेश कर सकता हूँ, लेकिन सरकार का दिया हुआ ईमान, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान हरगिज़ इसका सौदा नहीं कर सकता। यहाँ तक अगर ये आप कामयाब हो गए ना, तो आपकी बच्चियां कभी इर्तिदाद का शिकार नहीं होंगी। वो गैर के साथ जाने से पहले वो कहेंगे हम जान देना तो गवारा करेंगे, लेकिन किसी गैर के साथ जाकर के इर्तिदाद का शिकार नहीं होंगे, अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। इसलिए कि दीन उनके पैरों के लिए पेड़ी बनता हुआ नजर आएगा, इसलिए कि दीन बाकायदा उनके हाथों के लिए जंजीर बनता हुआ नजर आएगा। अगर हमारे बच्चे गलत काम की तरफ इरादा करेंगे ना, बाकायदा खुदा का खौफ उनके हाथों के लिए बाकायदा जंजीर बनता हुआ नजर आएगा, खुदा का खौफ उनके पैरों के लिए पेड़ी बनता हुआ नजर आएगा। गलत चीज को देखने का इरादा करेंगे ना, खुदा का खौफ फौरन उनके आंखों के लिए हिजाब बनता हुआ नजर आएगा। गलत चीज को बोलने का इरादा करेंगे ना, फौरन खुदा का खौफ उन जबान के लिए पाबंदी का बाइस बन जाएगा। गलत चीज को सुनने का ईयरफोन लगा के इरादा करेंगे ना, खुदा का खौफ उसके लिए हिजाब बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए हज़रात गिरामी अपने बच्चों को दीन से करीब करें, अपने बच्चों को इस्लाम से करीब करें, शरीयत मुतहरा से करीब करने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि इस मुबारक रात में हमको जो हमने बयान किया है मौला, उस पर मुझको भी, उसके बाद तमाम ही मजमे को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और सारे लोग नियत करें कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दीन सिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इस्लाम की मालूमात फराहम करेंगे, सरकार की सीरत को अपने बच्चों को सुनाएंगे, सहाबा इकराम के वाक़यात को अपने बच्चों को सुनाएंगे, ताकि हमारा कोई बेटा अपने ईमान का सौदा ना करे, बल्कि हकीकत में मामला तो उसके साथ ये होगा, कसम खुदा की याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। फिर अल्लाह की रजा शामिल हाल होगी, अल्लाह का फरमान होगा, ए बंदे जो तू चाहेगा मैं वो कर दूंगा। इसलिए कि जब बंदा रब का हो जाता है तो रब की रहमत उस बंदे के लिए काम करने लगती है। फिर हकीकत में बंदे के ज़बान तो बज़ाहिर होती है, लेकिन हकीकत में अल्लाह की रहमत काम करती है। बज़ाहिर बंदे का हाथ होता है, हकीकत में अल्लाह की रहमत काम करती है। बज़ाहिर बंदे का पैर होता है, लेकिन हकीकत में अल्लाह की रहमत काम करती है। इसलिए हज़रात गिरामी अल्लाह की रहमत को अपने आगोश में लेकर के अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करने की कोशिश करें। मिलकर सारे लोग पढ़े, ये मुबारक रात है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐ मौला हम गुनहगार हैं, स्याकार हैं, बदकार हैं। रात की तन्हाई में, दिन के उजाले में न जाने कैसी कैसी गलतियां हमने की है। ऐ मौला हम गुनहगार हैं, स्याकार हैं, बदकार हैं, और न जाने कैसे कैसे जुल्म हो रहे हैं। आज फिलिस्तीन की वादियों में छोटे छोटे बच्चों पर जिनकी फोटोज व्हाट्सएप और फेसबुक को देख करके कलेजा मुंह को आता है। आज हमारे भाइयों के साथ किस तरीके से गंदा सुलूक किया जा रहा, हमारी बहनों के साथ किस तरीके से बाकायदा फिलिस्तीन में होना जाने किन किन मुल्कों में जालिमीन जुल्म कर रहे हैं। ए मौला हमारे हाथों में इतनी ताकत नहीं है, मौला तू तो करीम है। ए मौला और हमारा इम्तिहान ना ले मौला, ये मुबारक रात है। ए मौला उन तमाम मुजाहिदीन पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा दे। ए मौला जिस रात में मेराज हुई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, वही मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस जो आज सहीनी ताकत के कब्जे में है, मौला उसे आजादी अता फरमा दे। मौला उसे यहूदियों के चंगुल से आजाद फरमा दे। मौला जहां से सरकार को मेराज हुई, जहां पर सरकार ने तमाम अंबिया इकराम की इनामत फरमाई है, मौला उस मुबारक सरजमीन का वास्ता मौला अपनी रहमत के सदके में, अपने शान करीमी और रहीमी के सदके में, अपने महबूब के सदके में मौला उस मुबारक सरजमीन को आजाद फरमा दे। वहां पर रहने वाले मुसलमानों की हिफाजत फरमा, वहां पर रहने वाले हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, वहां पर रहने वाले हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमा। पूरी दुनिया में रहने वाले तमाम मुसलमानों के जानो माल, खासतौर से हमारी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। और नामों से रिसालत के एक पहरेदार अल्लाह मुफ्ती सलमान नज़री साहब जिनकी एक बेल हो गई है और कल फिर दूसरी सुनवाई है, दुआ करे कि मौला अपने महबूब के सदके में उनको फिर से रिहाई अता फरमा दे। मौला अहले सुन्नत वल जमात को, शेर को बाकायदा रिहाई अता फरमा दे और उनके इकबाल को और ज्यादा बुलंद फरमा दे। और साथ ही साथ जितने भी हमारे मुसलमान भाई कैदो बंद की सलाखों में है और वो मजलूम है, मौला इस मुबारक रात में तेरी बारगाह में अपने हाथों को उठा करके हम तेरी बारगाह में रिज़ा पेश करते हैं। ए मौला तुझे तेरे महबूब का वास्ता, उससे तेरे कर्म की भीख मांगते हैं। ए मौला तुझे तेरे कर्म का वास्ता, तुझे तेरे रहम का वास्ता, करबला वालों का वास्ता। ए मौला हमारे तमाम मुसलमान भाई जो कैद में है, मौला उन सबको कैद से छुटकारा अता फरमा दे, कैद से रिहाई अता फरमा दे। मौला बेरोजगारों को अच्छा रोजगार अता फरमा दे। मौला हमारी बहनों के जिनके लिए रिश्ते का इंतजाम नहीं है, उनके लिए अच्छे अच्छे रिश्तों का इंतजाम फरमा दे। मौला ताला जो लोग बेरोजगार हैं उनको अच्छा रोजगार अता फरमा दे। मौला हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ने की, सरकार की सीरत पढ़ने की, उसे सुनने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को रचाया और बसाया, किस तरीके से बच्चे यहाँ पर बैठ करके सुन रहे हैं, मौला ताला इनके आने वाली नस्लों को आबाद फरमा दे। पूरे गंगापुर में रहने वाले
तमाम सुन्नी मुसलमानों के घरों में रहमत और नूर की बारिश नाजिल फरमा। इस मेराज की रात की बरकत से मौला हम सबको माला माल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद रब्बुहु व रसूलुहु।